Hi, good morning, my dear Pitri Pasaman. How are you today? Happy Monday. Welcome back to science lesson with Miss Maria. Okay, Miss. Have you taken your bath? Have you taken your breakfast already? Good job. Okay, now this is the second subject for today, science. So before we start it, please, as always, prepare your science textbook. Okay? Okay, Miss. Yes. For today, we want to discuss about Unit 9, Part 2. Okay? Unit 9, Part 2. How the weather affect us. Bagaimana cuaca itu bisa mempengaruhi kita. Okay? Miss Maria already, this is it. Okay? You can see some icon for the weather. Okay? And how does the weather affect our daily activities? Bagaimana ya cuaca itu bisa mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari? Oke, kegiatan kita ya, cuaca itu sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui sekeliling kita apa yang harus kita lakukan. Nah, banyak cara yang kita lakukan ketika cuaca itu ada di sekitar kita. Contohnya ya, kita bisa menerbangkan layang-layang ataupun bermain surf ya di laut ya ketika cuacanya itu cerah dan berangin ya kan. Nah, terus kita butuh pakaian yang tebal ketika udara dingin. Nah, jadi cuaca itu sangat mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Nah, ini dia. Nah, who likes to fly the kite? Siapa yang suka main layang-layang? Mini ya. Okay. Who knows windsurfing? No one, ya. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Apalagi kalau dia tinggalnya di tepi laut ya, seperti di Bali, ya kan. Nah, itu kan dikelilingi oleh pantai-pantai, makanya orang pintar ya, jago untuk windsurfing ya. Nah, cold weather, hot weather. Nah, inilah yang ada di Indonesia ya, di kita, di tempat kita sekarang ini. Dia cold weather. Kenapa dia cold? Yes, because it's rain. Karena hujan. Nah, biasanya seperti sekarang ini tiap sore hujan, ya kan? Mama-mamanya pasti bingung ini, banyak kain yang tidak kering ya. There are so many clothes do not dry. So your mama will hanging maybe in the living room or maybe in the terrace ya. Pasti mama akan menggantungkannya di ruang tamu ataupun di teras ya kan, mengangin-anginkannya. Nah, on cold day, on cold weather, we need to wear the thicker clothes. Kita harus memakai pakaian yang agak tebal supaya tidak kedinginan ya. Karena kalau dia dingin berarti suhu udaranya itu pun akan rendah. The air temperature is low ya. How about hot weather? Yes, hot weather is because the temperature of air is high. Okay, so we need fan. We need air conditioner. If not, we are sweating. Kalau tidak ada kipas, kalau tidak ada AC, kita pasti akan kepanasan. Kita berkeringat ya. Nah, tapi kadang walaupun cuacanya panas tetap berangin, windy. Ya, windy. Nah, bukan kalau ada namanya windy jadi berangin ya, bukan ya. It's because her mama or her papa likes names windy. Jadi jangan bilang berangin, nggak boleh ya. Itu karena mama papanya suka membuat namanya menjadi windy. Okay? Nah, kalau dia windy, hot weather ya, hot weather itu biasanya kita akan bermain layangan seperti yang Miss Maria terangkan tadi. Okay? Okay, Miss. Yes. Nah, for more detail you can see your science textbook ya. Cold and hot weather. Some activities that we do while cold and hot weather ya. Nah, so how to keep saving during the certain types of weather. Nah, weather itu memang weather di Indonesia itu ada di hanya hot
hot dan cold gitu. Tapi di beberapa di beberapa negara lain itu berbeda. Nah, supaya kita tetap aman dan nyaman ketika cuaca ada di sekitar kita, ya. Nah, kita harus tetap melakukan hal-hal yang harus dilakukan supaya tetap aman. Karena ada cuaca kadang yang bisa membuat kita itu bahaya, dalam keadaan bahaya. So what are they? Yes, thunderstorm. Thunderstorm comes with a thunder and lightning. Okay. Nah, biasanya thunderstorm itu adalah petir yang dibarengi dengan kilatan, ya, dibarengi dengan kilatan, apalagi diikuti dengan hujan deras. Nah, kita kan pasti takut, ya kan? Ya. Nah, so what should we do? Ya, we need to stay away from tall trees and open fields. Jadi kamu jangan berada di bawah pohon yang tinggi, jangan kamu berada di lapangan terbuka, ya. Kamu harus masuk ke dalam rumah, ya, jauhi gedung-gedung tinggi ataupun pohon-pohon tinggi, dan jangan gunakan, do not use your electrical appliances or telephones or mobile phone. Jadi kalau lagi cuaca, lagi dia petir, dibarengi dengan kilat, hujan deras, jadi jangan menyalakan televisi, jangan menyalakan radio, jangan bermain telepon, ya, karena telepon itu ada gelombang elektromagnetiknya yang bisa disambar oleh kilatan, ya. It's danger. So for a while just keep safe your self and your mobile phone. Jadi untuk sementara nyamankan diri Anda, amankan diri Anda, dan juga matikan handphone kamu, ya. Oke, Miss. Nah, beside thunderstorm also floods caused by heavy rain. Nah, banjir. Nah, kalau bisa kita lihat ada juga beberapa, ya, di sekitar kita ini, di sekitar Pancur Batu ini yang banjir. Banjir kenapa? Ya, karena hujan deras terus menerus, ya kan. Nah, itu bisa menyebabkan banjir. Banjir ini bisa membuat mobil-mobil jadi mogok, ya kan, bahkan masuk ke rumah-rumah. Nah, kita juga we must aware about this, ya. But as far as I know, there is no floods in our environment, in our surrounding us, that need to evacuate the people, need to go to the higher place, or need to leave our home. Nah, sampai sejauh ini belum ada banjir yang mengakibatkan kita harus dievakuasi, kita harus pindah rumah, harus ini, nggak ada, ya. Banjir kita hanya di sekitar jalanan, ya. Okay, Miss. And next, so this is the picture, ya, thunderstorm and floods. You can see the pictures number 1, this one, okay. This picture, this is thunderstorm, ya. Sorry. This is thunderstorm. And this is the floods, ya. This is because of heavy rain, ya. Okay. Typhoons, hurricanes or tornadoes, ini adalah jenis angin puting beliung. Nah, angin puting beliung ini adalah angin yang sangat kencang, ya, seperti kekuatan daripada petir, ya, secara tiba-tiba. Nah, ini bisa membumi hanguskan apa yang ada di hadapan kita, bahkan rumah, bahkan apapun yang di dekatnya bisa terangkut. Tapi sejauh ini hurricane, tornado, typhoons never comes to Indonesia, especially in our environment. Belum ada, ya. Ya, we hope it will not happen. Okay. This is it for the picture. This is hurricanes or tornadoes. Nah, ini dia angin puting beliung dia. Sedang tengok, you can see that even trees, ya, ya, bahkan ini saja, sorry. Okay. Where is it? Sorry. Nah, bahkan untuk pohon-pohon saja dia bisa terangkut, ya. Itulah dia kekuatan daripada hurricanes. Okay, so what to do, Miss? So for as usual, yeah, for activity for today,
you have to rewrite the summary that Miss Maria provide through this slide. No need to draw the pictures, but if you think is good for you, you can print out and stick on your science writing, okay, and submit through my WhatsApp number as soon as possible. Miss Maria not make the due time. Miss Maria tidak buat batasan waktu jam segini hari ini, no, saya tidak mau ya, karena maybe your mama, your papa work outside or so not enough time to lead you, okay. So Miss Maria say as soon as possible, sesegera mungkin, okay, okay Miss, yes. So thank you for today, my dear P3. Okay, have a nice Monday and welcome holiday. Yay! Yeah, welcome holiday ya. On Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, our holiday. We will back on Monday. Okay, so we will get the information, we will get the announcement letter from your homeroom teacher. Nanti kamu akan mendapatkan pengumumannya dari wali kelasnya. Oke, oke Miss Maria. Thank you for today, my dear P3. As always ya, stay safe, stay healthy, obey your parents, and do your homework on time. All homework from all teachers. Okay, okay Miss. Bye bye dear. God bless you.